Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sudah menjadi bagian dari hidupnya para santri adalah ngaji setiap kali datang bulan Ramadan yang kita kenal dengan ngaji posonan. Namun Ramadan kali ini datang dalam suasana lain, yaitu suasana mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang kita kenal dengan penyakit COVID-19. Untuk memutus mata rantai penyakit ini, kita disarankan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang. Tetap tinggal di rumah. Anjuran tetap tinggal di rumah ini juga tidak menghalangi para santri untuk tetap mengaji menggunakan media-media yang dimiliki pada zaman sekarang ini. Untuk itu maka ngaji kita pada Ramadan ini kita akan rekam dan siarkan dalam medsos yang kita punya. Dan ngaji kita pada Ramadan ini kita akan menghadirkan Syekh Ibrahim. Beliau adalah Mursyid Tariqah Sa'diyah Syaibaniyah dari Mesir. Beliau Mab'uts Al-Azhar atau delegasi Al-Azhar untuk Indonesia yang ditugaskan di UIN Wali Songo, dan beliau juga sekaligus merupakan penasehat Pondok Pesantren Sadamiyah ini. Beliau kita hadirkan untuk memberikan pengajian tentang tasawuf sesuai dengan keahlian dan bidangnya, dan untuk memudahkan masyarakat yang mendengarkan, maka ngaji tasawuf ini kita menggunakan kitab Jurumiyah, sehingga syarah kitab Jurumiyah tetapi dalam tinjauan ilmu tasawuf. Oleh karena itu saya persilahkan Syekh Ibrahim untuk memulai pengajiannya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نهتدي ونستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين والمشاهدين من الإخوة والأخوات. نبدأ إن شاء الله تعالى شرح أحد الكتب المهمة والنافعة للمسلمين في كل أرجاء الأرض، كتاب مختلف ومتفرد يجمع بين علمين من العلوم الإسلامية الضرورية، وهي علم النحو، وهذا لإصلاح اللسان والتكلم، ثم علم التصوف وهو علم إصلاح البواطن والقلوب. نبدأ مباشرة بالتعريف ببطاقة الكتاب. نجد أول ما يكتب في هذه البطاقة عنوان الكتاب واسمه، والكتاب اسمه منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد. منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد. مؤلف الكتاب هو الشيخ عبد القادر الكوهن رحمه الله ورضي الله عنه. وهذا الكتاب شرح لمختصر ابن عجيبة رحمه الله تعالى في شرحه للآجرومية، ونحن ننطقها بالتخفيف نقول الأجرومية. ابن عجيبة شرح الآجرومية وهي متن في علم النحو بطريقة مختلفة. شرح في هذا الكتاب تفسير لعلم النحو كما جاء في متن الآجرومية، ثم عقب عليه بكلام في التصوف. فأراد ابن عجيبة رحمه الله أن يجمع بين إصلاح اللسان وإصلاح القلب،
لكن الآجرومية في أصلها لم تتكلم إلا في علم النحو. ثم جاء مؤلفنا وهو الشيخ عبد القادر الكوهن وقام باختصار شرح ابن عجيبة. يعني ماذا فعل فيه؟ قام بالحديث عن التصوف ولم يتحدث عن النحو. إذن الكتاب الذي معنا مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة متن الآجرومية وهي خاصة بعلم النحو. المرحلة الثانية شرح ابن عجيبة للآجرومية وهو شمل علم النحو وعلم التصوف. ثم الكتاب الذي سنشرحه وهو منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد، ذكر فيه علم التصوف فقط. وقال المؤلف أن السبب في ذلك ليسهل على المريد والمتصوف وابن الطريق ليسهل عليه فهم التصوف مباشرة، لأنه ربما إذا يجمع بين النحو والتصوف ربما الأمر يكون ثقيل على بعض المريدين. إذن حتى نفهم جيدا هذا الكتاب منية الفقير المتجرد وسيرة المريد المتفرد يتكلم عن الأجرومية أو الآجرومية من الناحية الصوفية. ثانيا في بطاقة الكتاب أسماء المؤلفين. الاسم الأول هو ابن عجيبة رحمه الله وهو الذي شرح متن الآجرومية، والاسم الثاني هو مؤلف هذا الكتاب الذي معنا وهو عبد القادر الكوهن رحمه الله. ثم بعد ذلك ندخل مباشرة إلى مقدمة الكتاب. الشيخ عبد القادر رحمه الله في مقدمته في هذا الكتاب بدأها أولا بالحمدلة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه كثيرا بما يليق به صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الحديث عن كتابه هذا، فنسب الفضل أولا إلى ابن عجيبة رحمه الله العالم الرباني الفاسي ساكن المغرب، وأثنى عليه خيرا في جهده في كتابه شرح ابن عجيبة لمتن الآجرومية. وهذا الكتاب الاسم الأصلي له الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية. هذا الكتاب الأصلي للإمام ابن عجيبة الذي شرح فيه متن الآجرومية اسمه الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية. فعبد القادر الكوهن أثنى على الشيخ ابن عجيبة في كتابه هذا، وأنه كيف وظف وجمع بين علم النحو وبين علم التصوف. ثم قال الشيخ عبد القادر أنه في هذا الكتاب الذي معنا ونقوم بشرحه سيحاول استخلاص التصوف من مختصر ابن عجيبة رحمه الله سبحانه وتعالى، كما قلنا آنفا ليسهل على أهل التصوف معرفة التصوف من خلال الآجرومية. ثم بعد المقدمة ذكر سبب تأليف هذا الكتاب، كتاب منية الفقيه المتجرد وسيرة المريد المتفرد، وقال أن سبب هذا التأليف هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل العلوم وأحبها عند الله سبحانه وتعالى، وهو علم إصلاح الباطن، علم التصوف الشريف. طيب، إذا انتقلنا للحديث عن الكتاب نقول أن الشيخ عبد القادر الكوهن رحمه الله تعالى قبل أن يتطرق
لكلام ابن عجيبة في شرح متن الآجرومية، ذكر الشيخ عبد القادر الكهن أن هناك أمور هامة لا بد لمن يقرأ هذا الكتاب أن يعلمها، وبالتالي من يستمع إلينا أيضا لا بد أن يعرف هذه الأمور الهامة قبل الدخول في الكتاب. وذكر أن أول هذه الأمور هو معرفة فضل علم التصوف وثمرته وفائدته، يعني قبل أن تقرأ الكتاب وتعرف ما فيه لابد أن تعرف قيمة العلم الذي ستقرأ فيه وهو علم التصوف، وما ثمرته وما فائدته وما النفع الذي يحصل على المتصوف من سلوكه للطريق أو من صحبته للصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, hari ini kita insya Allah akan mulai ngaji, dan yang kita kaji adalah kitab yang unik. Saya bilang unik karena kitab ini mensyarahi kitab Nahwu, yaitu kitab Jurumiyah, tetapi syarahnya diberikan dalam tinjauan tasawuf. Kitab Jurumiyah merupakan kitab yang paling banyak dibaca orang, kitab yang paling banyak disyarahi oleh para ulama dalam berbagai bidang yang berbeda, meskipun aslinya adalah kitab ini ditulis untuk bidang Nahwu. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Abdullah As-Sanhaji, nisbah kepada kota Sanhajah yang ada di Maroko. Dikenal dengan Ajurumiyah karena beliau berasal dari keluarga yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai alim, sufi, mutawadhi, sehingga dalam sebutan bahasa Amazighi tempat Syekh Sanhaji itu berada, itu disebut dengan sebutan Ajurum, yang artinya adalah orang yang alim, orang yang sufi, orang yang faqih. Syekh Sanhaji ini juga lulusan dari kota terkenal pada zamannya, yaitu dia lulusan dari Zawiyah di kota Zuwawah yang sekarang di Bijaya Aljazair, yang waktu itu dikenal dengan sebutan Qanatul Ilmi wal Ulama, tempat bersarangnya ilmu dan para ulama pada masanya. Kepada kota ini juga keluar nisbah kata Az-Zuwawi yang disebut oleh Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya. Kitab Jurumiyah ini disyarahi oleh banyak orang. Di antaranya adalah Syekh Zaini Dakhlan misalnya, tentang Nahwu. Lalu ada lagi syarah Hasan Kafrawi tentang Nahwu karena memang aslinya. Lalu disarai lagi menjadi Hasyiah Ismail Al-Hamidi tentang Nahwu. Yang kita baca pada hari ini dan seterusnya itu adalah kitab Munyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarrid. Ini juga syarah atas kitab Ajurumiyah tadi, tetapi syarah kitab ini merupakan syarah dalam tinjauan kitab tasawuf. Matannya adalah matan Nahwu, tetapi syarahnya adalah syarah tasawuf. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab sebelumnya sesungguhnya, yaitu ringkasan dari kitab Al-Futuhat Al-Quddusiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Kitab Al-Futuhat Al-Quddusiyah ini syarah kitab Jurumiyah yang memuat dua bidang sekaligus, yaitu satu syarah dalam bidang Nahwu seperti kitab-kitab yang lain, yang kedua adalah syarah dalam bidang tasawuf yang menjadi ciri khas dari kitab ini. Syekh Ibnu Ajibah ingin menggabungkan dua ilmu yang penting sekaligus dalam Islam, yaitu ilmu Nahwu dan ilmu tasawuf. Ilmu Nahwu itu adalah untuk memperbaiki lisan, memperbaiki bahasa,
sementara ilmu tasawuf itu untuk memperbaiki hati. Beliau ingin menggabungkan antara ilmu untuk memperbaiki lisan dan ilmu untuk memperbaiki hati dalam kitabnya yang diberi judul Al-Futuhat Al-Quddusiyah fi Syarhi Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Tetapi kitab ini menjadi tebal karena isinya dua bidang ilmu sekaligus. Baru kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin datang dan menulis kitab baru yang dia beri judul Munyatul Faqir Al-Mutajarrid Wasiratul Murid Al-Mutafarrid, yang akan kita baca ini, yang merupakan ringkasan dari kitab sebelumnya dengan menghapus bagian-bagian yang terkait dengan ilmu nahwu. Biarlah bagian ilmu nahwu ini dimuat dalam kitab-kitab lain yang sudah banyak sekali. Dan Syekh Abdul Qadir ini menulis kitabnya, syarah dari Jurumiyah ini hanya yang memuat bagian ketasawufan saja, meskipun matanya adalah matan Jurumiyah. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan dalam muqaddimahnya bahwa motivasi dia menulis kitab ini, yang pertama tentu saja sebagai seorang sufi, dia menyebut bahwa tujuan utama menulis kitab ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu menata hati, sehingga betul-betul bisa memudahkan orang yang membacanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, motifnya adalah oleh karena kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang menurutnya mudah dihafal, sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga beliau menulis kitab tasawuf ini berangkat dari matan Jurumiyah, matan asli kitab Jurumiyah, tetapi beliau berikan penjelasan syarah dalam tinjauan ilmu tasawuf agar bisa menjadi pedoman masyarakat yang mudah, karena mereka sudah hafal kitab Jurumiyah, lalu tinggal menambahkan bidang tasawuf yang menjadi penjelasan dari kitab yang sudah dihafal itu. Itulah perkenalan pertama kita tentang kitab yang akan kita kaji selama Ramadan ini, dan mengenai isinya akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.